Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para ajunan kiai seteje sepada agabung nang majlis taklim malam mangkin, baik sedari Banyoning maupun dari luar. Wa akhus minhum bidzikri Samahatul Fadilah de selera semolja Ki Abdullah Sattar sedari Lumajang, sekawula ajunan stage ngantos kaangkuy mirngaki tausiahipun. Para bapak hadirin wal hadirat, para sepo kong langkong senyepoin disah kelebun Banyoning Laok. Berikut saja aparatur desa, manambi bade bapak-bapak, ibu-ibu sedari instansi pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, tak kalep juga nda ashabul hajah, Nanda Khalili, keluarga besar dari almarhum Haji Syafi'i. Saat mangkin kaula sareng ajunan bisa apangki lebet uncengan epon vinareng Allah Subhanahu wa taala nagdiraki dek kaula panjenengan bisa bersua, bisa hadir aki pangki aki lengki dalam rangka ikut ambil bagian aramiaki ben atua aki almarhum almarhumin wal marhumat. Saya kalaban pengajian manter muka kehadiran kaula sareng ajunan ka into tetia perpangkian seabua beroka nurnaki rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sing keijaman sekadeng mangken dito kaula ajunan manter muka ki kasokan sareng Allah jadi orang sekuat iman deki oleh ilmu semanfaat. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan kula reng mak semak nika oncengan jauh deki sakajak saos kaangkui sebagai muqaddimah pembukaan. Karena beten kaula sareng ajunan sering ampun apangki nika antos deki sampai lastare simak paleras panapa saya pada pak mantar moga dadi ilmu saya manfaat sederhana kiai kinto. Hadirin wal hadirat sebutan kaula mulja aki kela miarsaaki dari luar kori maos ayat ki huruf buntong alladzi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sia kebai mateh ben odi nguji kaula seteja kaula panjenengan seteja epele kaima ayyukum ahsanu amala. Saya paling fokus amalah. Napa saya paling fokus amal artena amal seabua kenceren, amal seabua ridho epon Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ujian kaula sareng ajunan beni kaangkui mangkin, tapi ujian kaangkui deki nang alam barzah, alam mahsyar, alam akhirat. Napa amal fokus, napa amal fokus? Amal fokus, amal soleh, amal seisarot lebat orang salat Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah. Agungkan Allah, selamatkan manusia yang layak mendapat ridho dari Allah dan pantas oleh ridho manusia. Nika amal soleh se yujiaki de kaula panjenengan saja. Ayyukum ahsanu amala. Pasera se paling fokus amala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tak mungkin orang bisa beramal kecuali andi keyakinan. Setiap amal pasti keyakinan gelu. Setiap orang andi keyakinan bila yakin mesti ia malaki. Dua nikah kelakuan manusia itunya. Yakin amal, amal karena yakin, keyakinan yang diamalkan nikah. Mode kento bade ujian kerafen sape kerafe terwilu bade kerafe terwilu bade keyakinan nikah iman, keyakinan nikah akidah, amalan nikah Islam, amalan nikah nyamana ibadah. Bila orang beriman berarti orang lah adaptar. Bila orang adaptar berhak ikut lomba. Monitoren ayyukum ahsanu amalato langsung lomba. Tapi keyakinan belum beres, maka lombanya tak ditulis. Lomba napa saus lomba napa pendaftar tak beres, maka lomba tak ditulis. Kula keng mada Pak Akinto. Amal karena yakin sumber pemahaman ilmu. Mentro bendera amal harus andi keyakinan seleras ke Allah. Mon yakin bisa leras ke Allah keyakinan, sumber keyakinan harus datang dari Allah subhanahu nikah. Karena target cerancer sekaula seteja yarpaki adalah kebenaran menurut Allah, kesayangan menurut Allah. Karena semua ini kebekal antigala omor padbi almarhum nikah. Rakira saabida odi bekerat dua ke Allah. Sasaran akhir dari perjuangan hidup kita adalah ridho epon Allah subhanahu wa ta'ala. Derma bisa amal vender, mon keyakinan salah. Derma keyakinan bisa vender, mon ilmu semasuk salah.
Maka sumber ilmu datang dari Allah Subhanahu wa taala supaya keadaan kau lede secara bener deki amalan bisa Allahumma sholli ala Muhammad. Napa seanyama iman leres iman si ampun dilegalisir dengan tauhid kulit ke masaus tauhid karena Rasulullah 13 tahun di Mekah tauhid semua nabi dan rasul banyak nabi 104 ebu banyak rasul 313 kitab atau mushaf banyak 104 setuju rasul nabi kinto mendepak tauhid keada karena mentauhid gagal keyakinan gagal iman sia-sia jaga aja tauhid nih benar yang neraki tauhid nih banyak musuh nah karena setersinggung deki orang se tauhid korang gena banyak nih maka Nabi ujung-ujungnya kayak yusir A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalna min rasulin illa apa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun ini kata tauhid la ilaha illa ana tade pangeran cuma sengko debuna Allah fa'budun nih nyembah bakna ka sengko dua pangeran ka Allah se Allah gele tak seropah bi napa karena sebeda cuma Allah al maujud lainna Allah maujud makhluk Allah paling pegel paling marah paling murka bila ide pada akhir karena lainna Allah makhluk la ilaha illa ana pencipta hanya Allah fa'budun nih nyembah cuma kasengko ken tore bila tauhid kau depan jenengan gagal kasirik tauhid gagal kasirik seyancam dua masalah pokok jadi ngaki orang awam mon kaula sampai terjerumus ke syirik kaula panjenengan dua segagal pertama amal ibadah pahalana gencer terhapus siapa jeng siapa sah sing ngaji pagi ada apa-apa nah arapa daftaran lo beres mon daftaran lo saja berkah alomba sia-sia terhapus lo itu les nika benia kebayan daripada Allah Subhanahu wa taala nomor dua bila terjerumus ke syirik ampunan Allah tertutup lo isap warabi Allah men lo atobat sampai mati nah nika kan paling bahaya ada artena ke Mekah ada artena siapa aja ada artena maka tengah dua kento sepertama bila syirik debuna Allah ihapus ketika Allah nyerita aki walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun saumpamana nabi dan rasul ji syirik saumpama la habitu anhum ma kanu ya'malun mesti terhapus semua apa yang malaki lain kan
Sampean kan tak oning cek kencir berlo kencir. Thank you. Asal sa tak oning mangkin. Mun lo ngaji tak oning. Beri berdere ngatanya senika. Beda dua, beda tak oning saya tak isapora. Beda tak oning saya isapora. Milih lagi mas sampean. Milih tak oning saya isapora. Nyaman. Tak oning saya tak isapora. Orang yang saya tak tahu hukum. Mun rukun Islam beda lema. Saya perintah lema syahadat, solat, zakah, pasah, haji. Maka saya larang beda lema. Kau tu tahu. Ilarang rosak agama, ilarang rosak akal, ilarang ngerosak harta, saya haram, ilarang ngerosak nasab, kelabana zina, ilarang ngerosak hidup. Saumpama lo ini kalau sepora mau tak ngaji sampean. Keng mangken ni kan lakarla Ramadan pernah, PC jan banyak, kendaraan jan rame. Tapi manusianya jangan butuh. Bertentangan. Lakar moncang lamboki bakto malarat. Paki kana kocang bodo culun dan mobil bisa masuk. Lampu lo nangkin nyomet. Tak nangkin minyak. Oh nyaman paki ngaji nyaman. Iya. Fajeng nyaman. Aing dateng tibi. Yang nangkin meleh. Aing to kan nangkin meleh. Bayangan lambe setia masuk ongku, kendaraan masuk ongku, lampu punya ongku, ciling nak kanang. Udik ketika itu, siapa selok teruan dia anak soleh? Keng dia ni kan ni. Makanya kita ni kan, bernyoning ni kan, dek pada bi istilah orang buah si malakama. Napa buah apa ni kan? Buah apa leh? Buah si malakama ni kemenikakan bapak yang saya mati. Bila tak kakan embung saya mati pada rumah. Muncak ngerinyun neng kok menlok ke Malaysia, lo bisa membentuk anak, cang akal tadi, cang akal le, cang akal. Mun tak ke Malaysia lo bisa kena. Tapi mun ke Malaysia terpaksa anak itu nak aki, itu robi embana. Embana lo kena bisa ngatur. Minta HP. Pola na saya hubungan lo bisa. Nakin belaki. Ni buat si malakama. Tetapi bila syirik amal terhapus. Ni kalau esapora. Munda ni kesampian. Are beda ajam oleh nangicok. Are ajam ding tibi. Oleh nangicok ajam tibi. Sampean lo oning ajam yang ku hasil kapi. Itu erbi sampean nikah. Haram napa lo haram? Lo haram. Ceng lo oning. Lo oning dek ni kesapora. Mun lo tahu hukum ngicok je haram lo tahu. Lo esapora. Apa jeng tu selo tahu lo siapa orang ngaji lah kara mungkin dek nikah andi bini kamper dah ni keselebur lalu lo dia pak gelak ada sampai keng taporop ngalah aja mata tangke niat ngicok ah. Ternyata sing depak kebengkona mari na beli aja matibi. Haram napa lo haram? Haram napa lo haram? Ha? Pola niat ngico. Ngala aja me kandeng ah. Mari na beli tepak kading goreng. Haram napa lo haram? Ha? Lo haram ceng ding tibi cang tibi. Le dek ni kene saya sepora. Innallah tajawazali an ummati anil khata' wan nisyan. Kula ada sarwane keng pendapat to. Allah Taala nyepora mungkin tak tahu keliru to apa. Men lo tahu. Tapi men lo tahu margane lo ngaji lo tahu halal. Hukum halal haram itu ono.
lakar kotu ngaji. Lagi buru nikah para nabi pada nikah. Nang ayat lain Allah ada budak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad uhiya ilaika wa 'alal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Engkau lah beri wahyu dak rasul-rasul sebelum bakna Muhammad. Benda bakna mun bakna syirik dak pada Allah bi makhluk pada ke bi Allah. Deki contohna deki. Aja terhapus amal kaki. Bon masih rogi pagi. Itu dua nih syirik nih. Terhapus amal, gencer setade. Saya enggak tengah tiongku, lakar kotu ngaji. Makanya lo sempat saya ngaji lagi. Jak make lo ngaji beres, pokok ngakan. Lakar rongkuan. Mun ajak ngaji lo kelem bahkan kula sampai seneka. Orang sebanyak tunya Nabi Allah ipa bunga bi tunya ipa kempang odik nyak benyang lo ngaji. Tak repot nih ya. Saya melarat sampo ngaji. Engki. Teku sampean menjumatan siapa saya ke masjid kada sesoki apa saya melarat. Dia kula lo atu tutung situng kayak yang biasa nah kintok nih sajan soki jan sibuk maka jan budi jan sibuk jan soki anangnya tak montuk maka nyoneng saya banyak saya tersinggung banyak kini lo pernah montuk jangan di HP. Badana kanak kecompok dari Jakarta umur 5 tahun naku HP to game sayano bila tak ada sinyal ngamuk 5 tahun kapan petong tahun sangang tahun genje lah tawa nelpon kaca kancana seret-seret kapan kelas 6 ceng gocengan yang bini dem aja. Beri ni kebetulan kana ambu bikule mela ambu cek kelas telok deh kelas telok sanawi ya tak mana kelas telok sanawi ya ambu ternyata ombung katon lemira dek nikah kemarin mangken cek nyama be nyaman lelok nyama nyari nyama tafaulan nyari nyama sesae tafaul ke ngarap sae lebet simbol engkau nyaman apa debi istri Rasulullah Khadijah saumpama Aisyah atau potaran Rasulullah polamik noron dua senika ada jende Linda nyaman Linda dengan teku tak ada yang lerpa ceng bener men Linda lamba Trisnawati aja dari Jakarta dan ini kemangken dek nikah ini kuning TV saya nggak tepak saya TV saya contoh aja orang yang biasa azina ada rumah bagi ini kemajuan mau ibaratnya bi ngaji sekentok tero amal bagus sumber ilmu nata rokaroan saya nomor 2 mun sampai kasango lo atobat sampai mate syirik nikah tutup ampunan Allah pagi ini bi Allah sepora kabeh banyak orang yang sepora pokok beda amalah la ilaha illallah wae kor iman aki cekak la ilaha illallah pakai sepora pakai layo berabid tapi orang yang syirik gelenon lay tutup keada Allah saya debu a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan mubina. Saya ingat le ayat mun ayat dari Allah Ta'ala tak nyapor mun dosa syirik nyapor dosa lain siapa orang syirik dia tersesat wah merasa benar di jalan salah dhalalan mubina jelas dia cereng Allah dak pada aki mungkin lo contoh orang enak selamat engkau itu kan tinggi
Selamat engko lo sirik iku. Dekik meneh contoh pas tepak kasabuk sampean. Boleh innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jauh dia. Contoh pe, deka tako Pak Abid. Contoh sekocak sirik kude remah nyipati Allah kelaban sepate mah lok. Sebab Allah saya kebai kafir ya. Benih saya kata latok kondisi termasuk corona aja ciptaan Allah. Makilah orang saya kebai ciptaan Allah. Coba ciptaan Allah, jejak telur, patedes telur, aing dalam, aing ada nyaben. Bahir remen bulu belas are bisa abeng beng beng. Siapa sih bisa? Reng nyoneng lo bisa. Sampean lo bisa kayak anak lekah. Lo bisa. Kula pun mikir ojen nih. Ojen, ondem sampean menaik pesawat kan banyak reng nyoneng nyawa pesawat ki. Ya tos ondem, berangin, ondem kabar selebar. Tapi monojen bisa banjir romayanyo. De rumah aing saya kata saya jalanan gila nih. Siapa saya kebai dia? Ini ke Allah. Nih. Ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqqun. Wahai manusia, janjina Allah seneng beda syariat nang Islam perintah larangan janji ancaman haqqun mesti pagi dia. Begini setia pagi. Fala tawurrannakumul hayatud dunya. Saya ngajak tertipu bi odi dunya. Bodoh saya ke Mekah pandopan kalih. Tapi saya kasango haram. Igencer apa lo igencer? Lo igencer. Bodoh orang ke Mekah sango na haram. Sedeng mulai yang lo terima nih kah? Mana Jumatan kepelengan. Benar Jumatan kepelengan. Ngocak kancana. Engkau lo cudu ngara Jumat itu. Kan banyak orang nikah pengalaman ikabai dalil tak oleh. Pengalaman ke dalil makilah hede kepelengan Jumat tetap wajib. Pengalaman beni dalil, perasaan beni dalil. Mari nang kolo percaya dek rumah kapujuk raja engkau penyabak PC lakar pas lancar rongku. Beda. Kan pengalaman nih kan. Mana dalil dia rosak Islam dia. Polan saya nyabak PC pas lancar, kecil nyabak boleh, pas lo lancar saumpama. Tak bisa. Jadi dalil dari Allah. Layat hulal jannati illa man kana hudan aw nasara. Cak ngoreng ahli kitab lo kira masuk surga orang mun agama bani Yahudi bani Kristen. Bi Allah jawab kok cak aki Muhammad mun bedede iya akli masuk surga mun lo Yahudi mun lo Nasara masuk surga. Tilka amaniyuhum aja ngarep orang ngarep iya sandi surga siapa? Allah. Sandi neraka siapa? Allah. Kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Bi Allah cari mun lakar tak masuk surga mun lo agama Yahudi lo agama Kristen kemadalil saya dari Allah. Kadang gila mun lakar bener nyabak pujuk PC pujuk jia pas oleh angku kemadalil saya dari Allah. Ada lo bisa kita dalil kan? Hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Jak ada beda aki. Makanya contoh lagi. Nyipati Allah kalaban sepata makhluk. Kula sering ingin tobe contoh. Andi cimat. Badai. Josakasa. Sapu
Lho nih kita kalau ika berci man tauhid nih. Tapi man kuda aku bayan tempol yaki lo aku bayan keng nisar mon sampai mati ada sapora dah. Tidak bingkeng makin buang keyakinan sekadeng nih kan ya. Sapa orang ngasapuan, bada rompi, bada selok, bada keres, yobu, syirik nih kan. Arapa? Pola nah bi sampian berarti alindung kan nih kesampian. Nih kak contohnya sini kan. Engkau mau ngangkui ria teger, lagi, mau cecer ekone ke bengkot, anu cecer kena. Kalau lo nyaman, ini lo nya. Lah berarti bila semak bi nikah kata aman kan nih saya lindungi. Mon jauh diri kesampian gelisah berarti tak aman, alindung. Dan ini kebi sampian bener ke Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ka Allah mana pasrah aja ya. Nang rukun iman terakhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Sedaja selok nyaman ke abe itu mau bi abe dari al saya nyaman ke abe dari al mun kemalingan saya ngecok siapa tapi dari Allah saya ngecok ya tetanggana mangken angkui sapu sampian terus selamat dari kemalingan dari tabrakan dari kebakaran tangki sampah mah ngangkui jimat pasang kasera semalok kemalingan siapa Allah semalok kebakaran kening musibah siapa pasang kasera bisa sampean jimat berarti Allah bisa kok patako biji ya Allah isaropa akibi mah Lokman sampean andi kelingking lampui supaya keluar lo semak keluar ki aja jawab orang keng saya jual kiai tak bahaya ada ini siapa orang andi keyakinan mon bedareng lo avejeng anona kiai wali Bada ada alhamdulillah mon sapa orang andi keyakinan bada situng kiai lade pak kocang make lo apa jeng lo apa lade pak aja keng katelang dia mana apa jeng je celi ketok aja apa jeng Mekah bada lade pak mon lade pak la bebas lalok neng kewajiban bada mon andi keyakinan kan ini buang sebab pun sapa orang lalu andi beban dari syariat ada tuntutan dari syariat berarti orang dia sepada Allah Nabi ki kau tua pojong Nabi sampai beresokon ki kau tua pojong mon ridho aja berarti andi sepada Allah senikah mun orang nyondeng insyaallah kula lok keng nepek mon nyama cimat ni bengkona saya sul dari Malaysia ni ka banyak ni ka makana lok lum ka ada lah bakun teti reng nyondeng be buang mon sampian canggel tero amalah buto lok terhapus tero ampunan Allah tetap terbuka sebab kadang kula pancen dengan kento ker-peker ni kadang kula saos sapor adi dimba cang orang kiai ini yang kucek nyaman nah. Paling sulit kula sering ngocak dak nak kana kiai ria paling tahu nerangake ikhlas wojok tanya ke kiai ikhlas paling tahu tapi soro ikhlas sulit kudu ngirem coba siapa saya tadi kiai apa aja nyak banyak ngoreng aleman orang andi ilmu alaman bila alaman Allah tak nerima keng pelak ilmu na
nerangake ikhlas pelak tapi soro ikhlas sulit. Cari yang gula kiai iki. Sehingga engki orang bodoh gampang sadar melarat, gampang ikhlas. Keng lo tahu ikhlas siapa? Melarat kia kan? Nika Allah adil nang kinto. Adil nang kinto. Jadi orang si bodoh lo tahu masalah ikhlas, tapi gampang ikhlas. Ikhlasnya laban nabi sombong apa jalan di modal. Kapan ke masjid dengan pojok orang melarat nih kan? Salah bodoh melarat, engkau lo daripada bi orang senika. Tapi pagi saya paling banyak masuk surga orang melarat kinto. Keng sampean lo gelem tadi melarat cek kayak daftar share setiap yang soki 100% terus soki nih kan? Yang lo lumki soki. Kan? Pagi saya masuk surga banyak saya yang melarat itunya nih ke pokok sabar. Jangan sampai ngalak seha. Ram itolak tupil jannah faraitu aksaro ahliha al fuqara cakap Rasulullah. Ibu Rasulullah berkunjung ke surga, mayoritas penduduk surga orang yang melarat itunya lambe. Cintai Allah. Wa tolak tufil finnari faraitu aksaro ahliha an-nisa. Inerakan kau panik kubi Allah Taala sepaling banyak kutak reng bini. Do Arab reng bini ya. Reng bini beni reng bini nyoneng le. Reng bini ini kenya banyak pada bi tete, tahu tete. Atau be bunglon. Napa? Kesalahan apa? Kemunduran. Kapan laki na santai, lah tadi nyai aja. Laki na ustad tadi nyai. Laki na baji kan dia bajikan kia. Cek gampang norong seni kepolana. Cek pon Rasulullah dua penyakit reng bini. Kayak ada reng bini. Oh bodoh. Yuksirnal li'an wayakpurnal asir. Dia penyakit reng bini dua sebanyak nyebabaki masuk neraka. Tuksirnal li'an wa takfurnal asyir. Banyak alaknat mong kadung salah mantur seni gele. Bodoh orang melarat tok lambo i Malaysia ni melarat tok. Akhirnya pokok makia bini dua pokok engkau sokilo apa pas sokyong gua bini dua pah ngamuk. Alaknat mantur seni ke. Wayakpurnal asyir mengingkari kebaikan suami. Bedareng bini andi anak lema karena atokar bi laki na boneka. Kapan atokar buka kapi saya 10 tahun apa segemi tahun apa orang bingkok kula kar bisa mabunga engko iku anang lelema. Panjang kolena sapa juga. Sesampai jeraja juga. Ini kasih maksud ingkar bisa elang kapi mana tokar nih. Dan nikah jeka aja tidak nikah. Saya nggak kia anu nikah bodoreng telak telos nikah apa lo nggak boleh. Bikule ke bele nikah Quran tak kenging mana telak telo tak kenging. Kotu selat orang lain boleh. Cuma nyelat nih ke benih kengi perintah benih kengi sewa lakari selat ongku baru halal. Pah nyari kiai lain, iyo lihat kiai polong. Neka. Kula sampai agam bereseni saya nggak tengati sampian. Neka ajam kecoan canggele, are ajam madibi, pelapai papade. Pade napa lo pade? Pade. Are bini sesa. Are telak telo, lo sa telak bein dia. Apolong to. Mulai telak dua, telak tung, telak dua, telak telok, rasana apa oba? Pakun, keng zina benare, dor maju. Makanya cek mainan, mon laki bini saya ngajak sampai ngocak telak, makai keng mainan lo oleh. Lek ni kapah bede sing oleh aki. Saya ngak mon laki bini cak empau ngocakan telak. Lah dia lelaki boleh pun dek nih kenika sampai na telak.
Mungkin sana ka engkok mungkin hedelo gelem taat, make pampa abi ni lo apa lah karo lereng laki. Tapi men bining sesoro laki berarti atal salasun jidduhun jiddun wa hasluhun jiddun kan tengah-tengah kan. Telok perkara ajia ongguan dadi ongguan, in mainan dadi ongguan. Jeng kalau telakon ku make de iya dadi. Mun ngocak telak. Lah mulai ke laki orang lain saumpama. Ada telak bingkok situng. Telak bingkok kan dua. Telak boleh sampai men lo kali paha polong ngetok jeng lelok cocok dia. Nyari lain dah, bedanya berlain. Ini keng gambaran. Cek menlok keng ngaji lo tahu. Cek betal nikah tak tahu. Pola rasana pak kun. Kan nih saya kataku. Makanya mun zina orang apolong laki bini mari laki. Koma orang zina nang Islam nikah harus tambu senika. Mun di zaman Nabi ini bah bendem sapar pasro tambu sampai mati. Sampai mati. Mun orang pada bujangan tokol satu sekali buang setahun. Durina raja tusan nih kawanya mazina. Lo ngaji gelu. Mungkin laki bini kebayi anak setahun andi anak. Pon gula lo bita bedehi keng cuma ki pur mesen deka bila tauhid gagal contoh nak kadeng nikah ki puru de mada aki Allah tong gula makin corona nih saumpama orang takut ke corona takut pada bi ke Allah cereng ada corona nikah lah pada bi wahabi lambak beda wahabi lambak kan pada bi ni ke kui temu cak kadeng apa akhir pak atau kar pada Islam ini cara Nabi ini orang siapa jeng pada jeng santai pada santai yaitu cok saking idina nak bila narkoba cok pas apa sanksi sosial jalan lagi mari tak ketomanan menakana siapa main nyambung ayo cok kakan cok pas apa bagus Arya santri pada santri yaitu gelem orang yang kinto ampo ngadu ajam gula karamoso di mana beda ajam moso senge sabung kisah cocok puang ini rokis sekolah takok pada ini keseakan-akan bisa mati orang corona ini berarti isaropa akibi Allah Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. La yusibana tidak akan pernah sampai kepada saya, kepada kami kecuali apa saya tulis bi Allah nang takdir. Huwa maulana ji harapan kita, gantungan kita. Wa 'alallahi falyatawakkal kepada Allah kita pasrahkan diri. Corona lo karena panda omora orang sampean tetap ikhtiar melakukan ceng ada corona sebenarnya nang Wuhan nang China bade kinto orang serongan ku masker ku bade pada apa nah kan banyak pondok lo abeli santri compok beli polisi ke compok tanya aki jarum Pak Yai ya bingkok Surabaya Pak arapa mun masalah protokol kesehatan domain pemerintah kota Ronoro urus disa tapi menelim pondok dia urusan kok di anak dia jarok noro hede kubikula bingkok dia Pak nak kana sepilek atau berdemam soroja abeli jadi saya beli orang yang lahat sehat deh kubikula nangge orang hat sehat saya pondok hat sehat kapi lah jarok noro hede beli kapi jadi corona lo bisa mapanda omor lo bisa melanjang omor pakun keng ikhtiar mon kula lambok luar bodo corona orang lo ning apol kompol pakong bi kula soro pertemuan
banyak pertemuan mentero selamat dari corona. Pertemuan banyak, temu labek, temu ireng. Para bus teja sebetul kau dah moja kula lo bisa cek nyampurna akhirnya nomor situng ki bedek kiai pole nomor 2 kento putoh keterangan selanceng yang namun mesen kento tauhid nika induk ki bila tauhid gagal Islam kau le sia-sia nika bede sampean meneku nang YouTube bede Ramadan Sinwan sandi Android Ramadan Sinwan bade kisah banyak tahu kinton ya. Kajian khusus Ramadan. Kuliah Joko Pakina namong sakadin tobi saos mantermu ke niat tuan rumah mangken kan niat kuliah sering ngocak aki bila beda kholan kadang mangken niat tuan rumah apa banyak cepon Imam Ghazali bila banyak kencer bisa banyak kia nika amal mangken nika amal molang, kiai molang, sebab yonceng, biaya tuan rumah. Tapi tuan rumah ini kan oleh biaya molang, ngaji mangken nika, sedekah, doa, mangken silaturahim nika. Doa nika termasuk mandalla ala khairin falahu misru ajrihi bijru amilihi. Sapa orang anu tua kisah tadi niat temen ngonjang pengajian niat engkau nyeberagina ilmu dina lebet bantuan kiai kerjasama bi kiai nyamana mun kula nika joko cak ulama beni kiai atau besi mabeun pole mak kai keng semak ke kiai terlalu tengki nih iki keng sini ka tadi se mangken taklim, ta'allum, silaturahim, sedekah, doa, bacaan-bacaan Quran, setuju prakarsa dari mansan sunatan hasanah ekole tuan rumah. Ini niat apa banyak senika. Mantermu ke buah dari amal niat sesoleh gila bisa nyerap untuk atua akhir yang sepona sebede kofur ya pareng selamat. Panjenengan setuju sekoncengan mana bikin tok kenging broka setuju nah manter kenging ilmu semonfa. Amin Allahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.